வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு என் கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. ஹாய். எல்லாரும் பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருங்க, போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4 போயிடலாம். போயிடலாமாக்கா? எஸ். ஓகே. But at the end of the day, she has to choose. വക്കീലേ, രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ച ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ. ആരുടെ വീട്ടുകാരിയായിട്ടായി പരിശീലനം? ആരുടെയും വീട്ടുകാരിയായിട്ടല്ല, രണ്ടുപേരുടെയും കൂട്ടുകാരിയായിട്ട്. എന്തായി? ആ ആ ആറംഗ കമ്പനി മുങ്ങിത്താണ് സ്ഥലത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കൈയക്ഷ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സഹ്യഗിരി എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിലവറയാണ് അവരുടെ ഒളിത്താവളം. 6 അതിനകത്തുണ്ട്. മോഹിനി വർമ്മയെ കാണും മുമ്പ് മീര അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് മനോഹരമായതെന്തും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചമേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുന്ദരമായ ഒരു കളവ് മാത്രമാണ്. ഇത്രനാൾ മീര കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മോഹിനിയും അതുപോലെ ഒരു കളവായിരുന്നു. മഴവില്ല് പോലെ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ ഒരു അപൂർവ കവിപ്രതിഭ വിടർത്തിയ വാർമഴവില്ലാണ് മോഹിനി. അകലെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. മീരയുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഇലവറത്തിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതുപോലെ മീര ഒരിക്കലും മോഹിനി വർമ്മ എന്ന സ്ത്രീയെ കാണില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയെന്ന് വരാം. എന്തായാലും മീര വരണം. നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആ മായാമോഹിനിയെ കാണാൻ. இவங்களுமே ஹைட் தான் போல. செம்ம ஹைட். சாரி, இவங்க தான் ப்ளே பண்ணிட்டானுங்களா அவனுங்க 6 பேரும்? எனக்கு என்னமோ அந்த பேலஸ்ல வந்து ஜாலியா இருந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்னடா அந்த அவங்க பூர்வீக சொற்கள் நீ சொன்ன. ஆமா ஆமா ஆமா. டேய், നിങ്ങളെ കാണാനല്ല ഞങ്ങൾ ஆமா ഗോപൻ സാറിനെ കൊല്ലിച്ച മോഹിനി വർമ്മയെ പറ്റി അറിയാനാണ്. മോഹിനിയുടെ എവിടെ നിന്റെയൊക്കെ ആ മോഹിനി വർമ്മ? എവിടാ മോഹിനി വർമ്മ? ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അറിയില്ല. പറ, വീക്കിനി വാങ്ങിക്കരുത്. പറ, എവിടെ മോഹിനി വർമ്മ? പറയടാ, മോഹിനി എവിടെ? നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന മോഹിനി, മോഹിനി ദാ ഈ നിൽക്കുന്ന സുദർശന. அந்த பேலஸ்ல இவங்க ஜாலியா இருந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவரோட ലൈക്കിങ്സ് പൊറുത്ത് പുരിഞ്ഞിട്ട് പണിയെടുക്കാണ്. സുദർശൻ തന്നെ പറയും. ഇല്ല, അവനോടൊന്നും ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട. കുറ്റബോധം കൊണ്ട് സമ്മതം തെറ്റാറായി നിൽക്കുക അവൻ. എന്തെങ്കിലും സാഹസം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം അവന് കാവൽ നിൽക്കുക. എല്ലാം തുറന്നു പറയുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ആ ഭാരമൊക്കെ അങ്ങ് പോകും. അതെ, എല്ലാം തുറന്നു പറയണം, അല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഈശ്വരാവതാരം പോലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗുപ്തൻ സാറിനെ ആരും കൊന്നതല്ല. സാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഞാൻ കാരണം. അതാണ് പോയിസൺ. സെന്റ് ഫ്രാൻസിസിൽ ഫിലോസഫിയുടെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായി വന്ന ഗുപ്തൻ സാറുമായിട്ട് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ അടുത്തത്. ജീവിതത്തെ സുന്ദരമായ ഒരു കാവ്യ സ്വപ്നം പോലെ കണ്ടു തരുന്ന മനുഷ്യൻ. കൂടുതൽ അടുത്തപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ മനസ്സുമായി സന്യസിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന്. ഇത്ര വലിയ സൗന്ദര്യ ആരാധകനെ സാറിനെ സന്യസിക്കാൻ വിടാതെ ഒരു വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ സാറിന്റെ അച്ഛൻ അപേക്ഷ പോലെ അതേ കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സാറിന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ പെണ്ണിന്റെ രൂപം ഞങ്ങൾ പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ടായിരുന്ന സുദർശനോട് സാറിന്റെ മനസ്സറിയാനായിട്ട് കത്തുകളിലൂടെ ഒരു കാമുകിയെ സൃഷ്ടിക്കാമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. ഇൻഡോറിലെ ഒരു കോളേജിൽ സാറ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ആ കോളേജിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും സാറിന് വേണ്ടി കവിത എഴുതുന്ന ഒരു കാമുകിയെ ഞാൻ സങ്കല്പത്തിലൂടെ മെനഞ്ഞെടുത്തു. പിന്നെ അവളെ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് അടച്ചു. അവൾക്ക് മോഹിനി വർമ്മ പേരിട്ടു. മോഹിനിയായിട്ട് സാറിന് ഞാൻ കത്തുകൾ എഴുതി, കവിതകൾ എഴുതി. ആദ്യത്തെ കുറെ കത്തുകൾ സാർ അലസമായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക ചേരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ കത്തുകളിൽ സുദർശൻ കവിത എഴുതി തുടങ്ങിയത് മുതൽ സാറിന്റെ മനസ്സ് മാറുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു. മോഹിനിയെ പറ്റി ആരാധനയോട് ചിലതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി. ഗുപ്തൻ സാറിൽ ഒരു കാമുകനെ ഉണർത്തിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി മോഹിനിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുക, അത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ മോഹിനി വർമ്മയെ സാർ പ്രേമിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിത പങ്കാളിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകെ തകർന്നുപോയി. സാറിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഉള്ളറിയുവാൻ പൊന്നൂരിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഞങ്ങൾ കത്തെഴുതി. വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചേ ഇല്ല. എത്രയും വേഗം സത്യാവസ്ഥ സാറിനോട് പറഞ്ഞ് ആ പാദങ്ങളിൽ വീണ് മാപ്പ് പറയാൻ ഒരു വെമ്പലായിരുന്നു. ഒടുക്കം എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ അല്ല സംഭവിച്ചത്. എല്ലാം കേട്ട ശേഷം സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പുറത്തു തട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കുക ചെയ്തു. കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കാണെങ്കിലും സ്നേഹ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്ദ്രലോകം തീർത്തു തന്നതിന് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി അഭിനന്ദിച്ചു.
എന്റെ ശിരസിൽ തൊട്ട് സാർ അനുഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് സാർ ഞങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങളെ ചമച്ചു തന്ന ആ ദേവരാഗ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും താഴെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ അശേഷം മനസ്സ് വരുന്നില്ല കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിന്റെ മണമുണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. அப்ப still அது suicide கிடையாது. இவங்க தான் இருந்தாங்களே. அவங்க இல்ல. സാർ ഏതോ വിഷം കുത്തിവെച്ച് അബോധാവസ്ഥയിൽ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീടുകയായിരുന്നു ഒരു പിക്കാക്സിലേക്ക്. இவனுக்கு இன்னும் அந்த கதையா தான் தெரியுது. എന്താ ഇത്? ഉം. മീരെ, മലയാള കവിതയ്ക്ക് മാർത്താലി പണിയുന്ന കൈകളാണ്. മീര ആരാധനാപൂർവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കവിതകൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത കൈയാണിത്. ഗുപ്തൻ ഉപാസിച്ച ആ സൗന്ദര്യം വിടർത്തിയ കൈകളല്ലേ ഇത്? നിങ്ങളുടെ ഗുപ്തൻ സാറിന്റെ കൈകളെക്കാളും 1000 മടങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൈകളായത്. അയ്യോ, അങ്ങനെ പറയരുത്. ഈ കൈകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദേവർഷിയെ പോലുള്ള ഗുപ്തൻ സാറിന്റെ പാദങ്ങളിലൊന്ന് തൊടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. സുദർശനന്റെ വീട് എവിടാ? അവന് വീടില്ല, അവൻ അനാഥന. ഓക്കേ. വളർന്നതല്ല, അനാഥാലയത്തില. അനാഥനാണെങ്കിലും ഗുപ്തനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും സുദർശൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ഒഴിയില്ല. എന്റെ ഗുപ്തൻ സാറിനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശിക്ഷിക്കും, അതോടൊപ്പാ. കുറ്റം ചെയ്തവർ അനുഭവിക്കേണ്ടത് സ്വയം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ശിക്ഷയല്ല. ഗുപ്തന്റെ വൃദ്ധനായ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചോ കോടതി മുഖേന നൽകുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സുദർശന് ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായി പറയുന്നേ? എന്താ സുദർശൻ സമ്മതമാണോ? സമ്മതമാണ്. ശരി, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും അനങ്ങരുത്. വരും. നോക്കിക്കോളാം. There's something left. ஆக்சுவலி அப்ப இவங்களுமே கொல்லல. இவங்களுக்குமே இந்த செவி வழியா கேட்டதா சொல்றானுங்க. ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല. ആ കുട്ടികൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗുപ്തൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല. മരണകാരണമായ ആ വിഷക്കോട്ട് ഗുപ്തൻ ഒരിക്കലും കയ്യിൽ കരുതി വെക്കില്ല. എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ഗുപ്തൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തിട്ട് പോകാമെന്നാണോ? எனக்கு என்னமோ ஒரு சூசைட் கமிட் பண்ற மாதிரி ഗുപ്തൻ தெரியல. ആത്മഹത്യ ചെയ്തല്ല. ஆ. അതെ, പക്ഷെ ആ പ്രതീതി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ. അന്ന് പൊന്നൂരിൽ വെച്ച് സുദർശനെയും കൂട്ടരെയും കണ്ടതിന് ശേഷം തിരികെ മുറിയിൽ ചെന്ന ഗുപ്തനെ ம். വിഷം കുത്തിവെച്ച് കൊന്നതാണ് ആര്? ഡോക്ടർ ജയകുമാറും ம். അനിയൻ പ്രേംകുമാറും. ஆ. சொத்துக்காரன். മനസ്സിന്റെ അകന്ന ബന്ധു രാമപ്പന്റെ മക്കൾ, ஆ. കുറ്റവാസന കൂടപ്പിറപ്പായവർ, ഗുപ്തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കളിക്കൂട്ടുകാർ. ഗുപ്തൻ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കിള്ളിക്കൽ കോവിലത്തെ എണ്ണമറ്റ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശികളാകേണ്ടവർ. ആ മോഹമുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചവർ. ஆ. മോഹിനി വർമ്മ എന്ന മായാസുന്ദരിയെ വേളി കഴിച്ച് ഗുപ്തൻ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി. സ്വത്തുക്കൾക്ക് മറ്റ് അവകാശികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മോഹിനി വർമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പുന്നൂരിലെത്തിയ ഗുപ്തനെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം അവർ ഉറക്കി. அதனாலதான் என்ன இருக்குன்னே கண்டுபிடிக்க முடியல போல இருக்கு. അതാണ് സത്യം. ம். പക്ഷെ കോടതിക്ക് വേണ്ടത് ആ സത്യമല്ല, തെളിവുകളാണ്. അത് മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ജയകുമാറും പ്രേംകുമാറും അവശേഷിപ്പിക്കാതിരുന്നത്. ஆ. അപ്പൊ അവരെ പിടികൂടാൻ പറ്റില്ലെന്നാണോ? പറ്റില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഹരികൃഷ്ണന്മാർ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ആദ്യത്തെ കേസായിരിക്കും ഇത്. ഗുപ്തനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച വിഷവും വിഷസൂചിയും ഡോക്ടർ ജയകുമാറിന്റെ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയുടെ സങ്കീർണമായ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റാണ്. രക്തത്തിൽ കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷണശാലയ്ക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്വകാര്യ വിഷക്കൂട്ട്. Interesting. അവർക്കെതിരെ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആകെയുള്ളൊരു തുമ്പാണ് ആ വിഷക്കൂട്ട്. டீ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിവരം ലഭിക്കുന്നതുവരെ 1000 ഹരികൃഷ്ണന്മാർ ഒന്നിച്ചെന്ന് ബാധിച്ചാൽ പോലും ഒരു കോടതിക്കും അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിയമത്തിന്റെ മുൻവാതിലൂടെ മാന്യമായി അവർ പുറത്തു വരുന്നത് அவங்க டீ ஊதி ஊதி குடிப்பாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல. மா. ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ട്. ഒരു മാർഗമുണ്ട്, ഒരേ ഒരു മാർഗം. ഗുപ്തൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇനിയും ഉണ്ടാകണം. പ്രതികൾ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവണം. അവരെ അപൂർവ വിഷക്കൂട്ട് ஓ. വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണം. ആ വിഷക്കൂട്ടോടുകൂടി തന്നെ അവരെ പിടികൂടണം. അതിന് யாரோ ஒருத்தர் ബെയിറ്റ് ഗുപ്തൻ வைக்கணும். പുനർജനിക്കണം. എങ്ങനെ? വിജയിക്കാൻ 10,000 മാത്രം സാധ്യതയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം. ம். എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ തന്നെ എന്ന പ്രതീതി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം കേസ് ഇവിടെ നിർത്തിവെക്കും. ഇനിയൊന്നും ചോദിക്കരുത്. നാളെ രാവിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് കോവിലെത്തണം. തിരുമനസിന് വിവരമറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഉടനെ പോവാണ്. വേണ്ട, ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. നിങ്ങൾ കാലത്തെത്തിയാൽ മതി. Oh, he's giving up. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ കുട്ടികൾ അറിയരുത്. ഗുപ്തന്റെ കൊലപാതകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വരൂ, ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് താമസം. ஆ. നാളെ കിള്ളിക്കൽ കോവിലകമ്പ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ 10ാം നാളാണ്. അന്ന്
ഗുപ്തന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ അയാളെ മുന്നിൽ നിർത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ തിരുമനസിന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കോവിലകത്തേക്ക് പോകുന്നു. റെഡിയല്ലേ? റെഡിയാണ്. ஓகே 7 சீட்டரா இருக்குமா அது? ഓ ഇല്ല അഞ്ചേ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ടാണ്. ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരികൃഷ്ണന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചു. ആട്ടെ, ആരാ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സുദർശനൻ? സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിധിയാ. ഗുപ്തൻ 33-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വേച്ഛയാ ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനൊരു സാഹസം കാണിക്കാൻ നിമിത്തമായ ആളെ ഞാനൊന്ന് നേരിൽ കണ്ടോട്ടെ. ഇതാണ് തിരുമനസേ സുദർശനൻ. ഓ എനിക്കറിഞ്ഞ കത്തെടുക്ക. கத்தெடுத்து போறாரு நினைக்கிறேன். എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ? കളങ്കമറിയാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് എന്തിനായിരുന്നു ഈ കളിയൊക്കെ? എന്റെ ഗുപ്തനെ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം അയാൾ എന്ത് അപരാധമാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്തത്? പറ. ரிவர் போல ட்ரை பண்ணுவாங்கல்ல அப்ப மாட்டிப்பாங்க. ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിനെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് എന്തിനായിരുന്നു? ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. വഞ്ചിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി എന്ന കുറ്റത്തിന് കോടതി മുഖേന തന്നെ ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, കോടതിയുടെ ശിക്ഷയല്ല വേണ്ടത്. തകർന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയ ഒരു അച്ഛന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഇവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്താ, സമ്മതമാണോ? എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. എങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് പുത്രദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയ ഇയാള് ഗുപ്തന് പകരം എന്നെയും ശുശ്രൂഷിച്ച് ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ എന്ന പോലെ കിള്ളിക്കൽ കോവിലകത്ത് കഴിയട്ടെ ആജീവനാന്തം. പക്ഷേ കോവിലകം വക ചില്ലി പൈസയ്ക്ക് പോലും അവകാശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധരിക്കണ്ട. ഇവിടുത്തെ സ്വത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഗുപ്തൻ കുട്ടി എഴുതുന്ന ദേവിസ്തുതി ഒരു രാഗമാലികയെ ആലപിക്കുമ്പോ ക്ഷേത്ര നടപ്പാനെ തുറന്ന് സംപ്രീതയായി ഈ മുറ്റത്തേക്ക് ദേവി എഴുന്നള്ളുന്ന കാഴ്ച ഇനി ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കോവിലകത്തിന്റെ സർവ്വസ്വത്തുക്കളും ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ തീരാധാരം എഴുതി ഏൽപ്പിക്കാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം. അന്നൊക്കെ அவங்க பேசிட்டு போது அவங்க அப்பா ഈ போனாரு. മുറ്റത്ത് ദേവിയുടെ എഴുന്നള്ളത്തല്ല, ആധാരത്തിൽ തുല്യം ചാർത്തലാണ് നടക്കുക. എന്നിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവോച്ഛിഷ്ടം മാത്രം കഴിച്ച് ഇയാളും ഞാനും ശിഷ്ടകാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയുക. ഇതാ തീരുമാനം. എന്താ, കേട്ടല്ലോ എല്ലാരും? எல்லாம் பிளான்ட். ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഏർപ്പാടാക്കുക. ഓ அவருக்கு ஏதோ வந்து മീര, ഇത് ഡോക്ടർ ജയകുമാർ, മിസ്റ്റർ പ്രേംകുമാർ ഗുപ്തന്റെ കസിൻസ് ആണ്. ഇത് മീര, ഗുപ്തന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഹലോ. ஃபேஸ்லயே காட்டி கொடுத்துறாங்க. அதானே. മീര, എന്തോ മീര, മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ Cool down, cool down, cool down. അന്ന് ഹരികൃഷ്ണന്മാര് കേസിന്റെ തുമ്പത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ശ്വാസം അടച്ചുപോയി. ഇപ്പോഴെല്ലാം അറിയുന്ന ഇവന്മാരൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന്. വരട്ടെ, ഹരികൃഷ്ണന്മാരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിത്തള്ളാൻ വരട്ടെ. എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നും, തൊടുക്കുമ്പോൾ 1000 ആകും, കൊള്ളുമ്പോൾ 10,000. ആ ജനസിൽപ്പെട്ടവരാ, സൂക്ഷിക്കണം. ഓ, ഇനി എവിടെ തൊടുക്കാനാ? എന്ത് പേടിക്കാനാ? പേടിക്കണമെന്നല്ല, സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക്. 2 വമ്പൻ കെണികൾ നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ. ഒന്ന്, ആത്മഹത്യയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് സുദർശനൻ എന്ന ആ പയ്യനെ കൊളുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചൂണ്ട. ഒരു ഗുപ്തനെ പുനർജനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ. ആ ചൂണ്ടയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തത്, പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന സർവസ്വത്തിന്റെയും അവകാശം ദേവസ്വത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആധാരം രജിസ്റ്ററാക്കൽ. അതിലൊരു ട്രാപ്പിന്റെ ജോമെട്രി കാണുന്നില്ലേ? കെണിയുടെ ക്ഷേത്രഗണിതം. അത് നടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം, ഒരു കാരണവശാലും. ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ വിശേഷിച്ചൊരു വിൽപ്പത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ആധാരപ്രകാരം പഴയതൊക്കെ അസാധുവായി. ஓகே. മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഒരു അർജന്റ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം നാളെ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. എനിക്കും പ്രേമനും ഉടനെ മദ്രാസിന് പുറപ്പെടണം. എന്താ ഈ പറയണത്? വന്ന് വന്ന് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആരും ഇല്ലാണ്ടായി. ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ പിന്നെ ആരാ നടത്തുക? ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. രാത്രി 7 മണിക്കാ ട്രെയിൻ. അത്രയ്ക്ക് അടിയന്തരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ തടസ്സം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? പുറപ്പെടുക, അല്ലാണ്ട് എന്താ? அவங்க கேம் பிளான் என்ன இருக்கும்? அவங்க இல்லாதப்ப அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ். നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പെട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട്? ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അർജന്റായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മദ്രാസിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. കഷ്ടായല്ലോ, എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുന്ന തിരുമനസ് സന്തോഷിച്ചിരുന്നതാ. ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അവിടെ പോയി യാത്ര ചോദിക്കുക? അപ്പോ നിങ്ങളും പുറപ്പെടുക അല്ലേ? 100 കേസ് വേറെ കിടക്കണു. പിന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇവര് പോട്ടെ. ചെല്ലേ ചെല്ലേ. ஓகே. ஃபால்ஸா இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா ரிட்டர்ன் வந்து போடலான்ட்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப ஸ்பாட்ல மாட்டிட்டேன். മഹാരാഷ്ട്ര. ഈ ദേവീസ്തുതിയും സുദർശനൻ എഴുതിയതാ. അതെ. ഗുപ്തന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ന് രാത്രി ആ മുഖമണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആലപിക്കാൻ കുതിച്ച് ഈ വീണയ്ക്കരികിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗുപ്തൻ ഇത്. കോവിലകത്തെ അനന്തരാവകാശികളുടെ ശക്തിയിലോ പ്രതിഭയിലോ പ്രീതി പൂണ്ടിവിടത്തുന്ന ദേവി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉടവാള് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ. ഈ വർഷം അത് മുടങ്ങിക്കൂടാ. സുദർശനൻ സ്വന്തമായി എഴുതിയ ഈ ദേവീസ്തുതി ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചൊരു മനസ്സുമായി ഇന്നിവിടെ ആലപിക്കണം. സ്വയം മതിമറന്ന ദേവി
ഈ തിരുമുറ്റത്ത് എഴുന്നള്ളണം. അതിനുള്ള പ്രതിഭയും ഭക്തിയും സമർപ്പണവും ഒക്കെ സുദർശനിൽ ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ട്. സുദർശനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളോടോ ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഗുപ്തനെ. ഞങ്ങളുടെ പിതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പാവം തിരുമനസ്. ഓ ആ അച്ഛനോടും മകനോടും അറിയാതെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റിയ അവസരമാണ്. അത് പാഴാക്കരുത്. சுதர்சனம் பாடும் ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. വാ. ஓகே யார் சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். That's my secondary problem. ട്രെയിൻ എത്താൻ ഇനി അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. തെറ്റിപ്പോകരുത്. ஆக்சுவலி 2 கிளைமாக்ஸும் இருக்காமா. യാത്ര ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ജയകുമാർ, മറ്റേയാൾ പ്രേംകുമാർ. ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകരുത്. സൂക്ഷിക്കണം. ஏமா இவங்களுக்கு இந்த சைடு நல்லா இருக்கு. அப்போ காலர் ஃபேமஸ் ஆனிச்சா. எது? நெக் காலர், நெக் பேண்ட். எது சொல்ற? அவங்க ஹீரோயின் பாரு. கழுத்துல கொடையை சேர்த்து வச்சிருக்காங்க. இது? கொடை கொடை பெரிய கொடை. நித்திய சுந்தரி. காட்க்கு பாடுறாங்க. இல்லை அந்த வேர்ட் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த கொடை தூக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. തിരുമനസേ, എഴുന്നള്ളാൻ തയ്യാറായി ദേവി ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നിൽക്കണു. ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളും. நல்லதா கெட்டதா நல்லதானே. അടിക്കോളൂ, എടുത്തണ്ട, അടിക്കോളൂ. அது வந்து லைக் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் போல. ஓகே அவருக்கு வரல பாட. இமோஷனல் ஆயிட்டாரு நினைக்கிறேன். ആ കുട്ടിയോട് പാടാൻ പറയൂ. എന്താ ഇത്? പാടിക്കേ. പാടാ. பாடுறா. அது அவங்களும் சொல்லுவாங்களா அப்படியே பாடுறானே. நீங்க பாட போறாங்க. ஓகே போயிட்டு உனக்கு சென்னை போகாம இங்க வராங்களா திரும்பி? ஆமா വാ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മതി. காம்பவுண்ட் ரெடி பண்றாங்க. ഒരു ചീറനായി വേഗം വന്നോളൂ. இவரை தான் போட பிளான் பண்றாங்க. இவரை தான் கூட பிளான் பண்ணுவாங்கன்னா தெரியுமே அவங்களுக்கு. அதான் அவங்க ரெடியா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி அவருக்குமே வந்து இந்த பிளான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரெஸ் போட போறாருல. இல்லைன்னா எப்படி வந்து அந்த பையனை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க? சர்ப்ரைஸ். ரைட். താങ്ക്സ്. പോരട്ടെ പോരട്ടെ, തുണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ. அடிக்கிட்டாங்கோ. இப்ப ரியாக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறது? இதானே ഇല്ല പ്രേമ, ഗുപ്തനെ പോലെ കരുതി ഞാൻ വളർത്തിയ നിങ്ങള് വേണ്ട, മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോലും. அதுக்குள்ள நீ வந்து நல்லவனாவ. இங்க இன்னொரு ஆள் இருக்கணுமே. டோர் உடச்சிட்டு வந்தாச்சு. குளிக்க போயிட்டாரா? அவருக்கு ரிச்சுவல் இருக்குல்ல. ஆமா ஆமா. அது லேட் ஆகக்கூடாது, சடங்குகள் ஆகக்கூடாதுன்னு. വന്നേ, കടന്നിരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വന്നേ, ഒറ്റ മിനിറ്റാ. ஆள் பத்தல, 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஓடு. சொல்லிட்டாங்கல்ல. ஆமா, இவங்க எல்லாத்துக்கும் பிளான் தெரிஞ்சிருக்கு. அதாவது இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாருல வேலை ஆயிட்டோம். அப்பவே வந்து எங்க அப்பாக்குள்ள சொல்லிட்டாரு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. போபனுக்கு இப்பதான் லான்ச் போல படம். എവിടായിരുന്നു ഇതുവരെ? ഇവിടെ നിൽക്കേ.
ஓகே. 10 നാളിൽ முடிச்சு ഇതാ 10th. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ നന്ദി പറയേണ്ടത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച നാടകം അസലായി അഭിനയിച്ചത്. എല്ലാം ദേവീ കൃപ. പുത്തൻകുട്ടിയുടെ കൊലയാളികൾ അങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഭാവിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട്. എവിടെ അവര്? പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസുണ്ട് കൂടെ, വിളിക്കണം. രാമപ്പനും മക്കളും. എനിക്ക് ആ മഹാഭാവികളുടെ മുഖം ഇനി കാണണ്ട. ഈ പുണ്യമുഹൂർത്തത്തിന്റെ പവിത്രത മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. എല്ലാം മറക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇയാളില്ലേ ഇവിടെ കിള്ളിക്കൽ കോവിലകത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായി നിൽക്കുന്നത്? എന്റെ കുത്തൻകുട്ടി. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നതുപോലെ കുത്തൻകുട്ടിയെ കൊന്നവരെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി തന്നു. കുത്തൻകുട്ടിയെ തിരികെ തരികയും ചെയ്തു. ഈ ഹരികൃഷ്ണന്മാരെ ഞാനൊന്ന് അരുത് മനസ്സേ, അരുത്. അങ്ങയുടെ ഹൃദയവിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങള് പുണ്യം ചെയ്തവരാണ്, ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അങ്ങയുടെ സന്തോഷം മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വിലമതിക്കാനാകാത്ത സമ്മാനം. എങ്കിലും ഒന്നപേക്ഷിച്ചോട്ടെ. എന്താ? ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കും ഹരയ്ക്കും ഗുപ്തൻ കിടക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. എന്താ ഈ Weird request, but okay. ഒരു ദിവസമല്ല, ഒരു മാസം താമസിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. ഇവിടുന്ന് എല്ലാരും എന്ത് പറയണു? ഞങ്ങൾ ready. എനിക്ക് പോണം. 2 ദിവസത്തിനകം എന്റെ മോള് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ഭർത്താവായിട്ട്. 4 മാസം ഗർഭ. ആർക്ക് ഭർത്താവിനാ? കോമഡി പറയില്ലേ. നല്ല നേരം നോക്കി കോമഡി പറഞ്ഞ് ചളാക്കല്ലേ. എനിക്കറിയാം കോമഡി പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാനല്ലേ. എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ പോകണം. ഉടനെ തന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കേസുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. ഒരാശയക്കുഴപ്പം. അതിന് ഭംഗിയായ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം. എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. സർവ്വമംഗളങ്ങളും ഭവിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. വരട്ടെ. രാവിലെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാം. കാണാം. ஒரு முடி நல்லா இருக்கு. കാണാം. എവിടെ 2 വക്കീലന്മാര്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കേസ് തീർക്കാൻ പോയിരിക്കുക. അവരിപ്പോ വരും. അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സുഹൃത്തായിരുന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടെന്ന്. അതിൽ പാതി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ്. എന്നുവെച്ചാ ഞങ്ങൾ 2 പേരിൽ ഒരാൾ എന്ന് മീരയുടെ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ആ സുഹൃത്തിനെ മീര തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച്. എന്നിട്ട് ആ സുഹൃത്തിനായിരിക്കും മീരയുടെ ജീവിത പങ്കാളി ആര് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം. ഓ അങ്ങനെ. പറഞ്ഞോളൂ, ഞാനോ കൃഷ്ണോ ആരാണ് മീരയുടെ സുഹൃത്ത്? പറ. ഞാനോ ഹരയോ? ആരാ? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല അല്ലേ? ശരി, എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി സമയം വേണം. എന്തിനാ ഇനി സമയം? ഒരു സുഹൃത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. ജീവിതത്തിന്റെ തുലാസിൽ വെച്ച് പിന്നീട് അളന്നു നോക്കുമ്പോ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തോന്നരുതല്ലോ. അത് ശരിയാ. എത്ര സമയം വേണം ആലോചിക്കാൻ? ഒരു 10 ദിവസമെങ്കിലും. വരട്ടെ. பூ போட்டு பார்ப்பாங்களே. വീണ്ടും തമ്മിൽ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് യാത്ര പറയുന്നില്ല. എന്റെ മോളും ഭർത്താവും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഞാൻ Ua. யாரு நினைக்கிறேன்? வெளியே போய் விழுப்புரம் நினைக்கிறேன் நானு. எனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சு. ആരാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത്? ஓ, ஹரி ஃப்ரெண்டு. ஹரி ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் தான். நீ சொன்ன 2 இதுதான் போல இருக்குடா. என்னது? ஒரு இதுல வந்து ஹரி சுகிருத்துனா, இன்னொரு இதுல வந்து 2 கிளைமேக்ஸ் சொன்னல. 2 கிளைமேக்ஸ். நம்ம பார்த்த கிளைமேக்ஸ்ல வந்து ஹரி ஹரி சுகிருத். கிருஷ்ணன் வந்து பேர். அதாவது லாலிட்டன் பேர். லாலிட்டன் பேர். சோ எப்படி விட்டுட்டாங்கன்னா, உங்களுக்கு யாருக்கு வேணுமா வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஏன் ஆமா, இவங்களுக்கு வந்து மச்ச சாய்ஸ் இல்ல, டிஃபரன்ஸே இல்லைங்கிறப்போ ஜஸ்ட் லுக்ஸ் மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ். அதான் எப்படி இருந்தாலும் என்னோட பிரின்சிபல் இல்ல, ஸ்டைல் வேற, அவங்களோட ஸ்டைல் வேற. உன்னோட ஸ்டைல் என்ன மாதிரி சொல்ற? என்னோட ஸ்டைல்ல என்ன மாதிரி சொல்றேன்னா, 2 பேருமே வந்து ஒரு 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 ஹியூமன். 2 பேருமே வந்து ஃபீலிங்ஸ் இருக்க ஒரு ஆளு. 2 பேரும் ஈக்குவல் எஃபர்ட் போடுறாங்க. டு பி ஹானஸ்ட், 2 பேர்த்தோட இன்டென்ஷன் பார்க்கும்பொழுது சரி, 2 பேர்த்துக்குள்ள இருக்க பாசம் பார்க்கும்பொழுதும் யாரும் மேல யாரும் கீழன்னு கிடையாது. அது வந்து ஜெனரல் பிரின்சிபல். பிரின்சிபல் ஓகே.
சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒருவேளை வந்துட்டு இப்ப மீரா பிளேஸ்ல நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோயேன், 2 பேர்த்தோட எஃபர்ட்ஸுமே நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு யார் வேணுங்கிறது. உனக்கு தெரியலங்கிறப்ப என்ன பண்ணிருப்ப? தெரியலனாலுமே நான் 2 பேர்த்தோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து அப்படி வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு வந்து ட்ரையே பண்ணாதீங்கன்றியா? ட்ரை பண்ணாதீங்கன்னு இல்ல. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னால அட் சம் பாயிண்ட் இன் டைம் என்னால டிசைட் பண்ண முடியும். அப்ப இன்னொரு ஆள் போட்ட எஃபர்ட் வந்து நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோயேன். எனக்கு கரெக்ட் வந்து தான், நீ சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தான். பட் அந்த டெசிஷன் எடுக்கிற டைம் நீ ஒண்ணு இருக்கும்ல. நீமே வந்து 2 பேர் சொன்னாலுமே நீ வேணா நீ ஓகேன்றியா? டைம் இருக்கும்ல. அவங்க 2 பேர்த்துக்கிட்டயுமே நான் சொல்லியிருக்க கூட மாட்டேன். இப்ப இவங்க போயிட்டு 2 பேர்த்துல யாரோ ஒரு ஆள் சொல்லுன்றாங்கல்ல, அவங்களுக்கு சொல்ல டைம் வச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு. அவங்களுக்குள்ள கம்பீட் பண்ண வைக்கிறாங்கல்ல. லைக் கம்பீட் இன் த சென்ஸ் 2 பேர்த்துல யார் பெஸ்ட்ன்னு பாக்குறாங்கல்ல, அதுவே வந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் வியர்டா இருந்தது. அதாவது அவங்க சொல்லாம ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். சொன்ன வரைக்குமே ஐ மீன் அவங்க 2 பேருமே ட்ரை பண்றது வந்து தப்பே கிடையாது. அவங்க 2 பேரும் ட்ரை பண்ண வைக்கிறதும் தப்பே கிடையாது. ஏன்னா யார் அதிக எஃபர்ட் போடுறாங்க, யார் கிவ் அப் பண்றாங்க, ஹூ வாண்ட்ஸ் இட் த மோஸ்ட், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. அது ஓகே, ஐ ஃபைண்ட் இட் ஃபைன். அவங்க வந்து இன்டிசிசிவா இருக்காங்க. நிறைய கேர்ள்ஸ் இன்டிசிசிவா நான் பார்த்திருக்கேன். தட்ஸ் ஜஸ்ட் நேச்சர். அது வந்து நான் தப்பே சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு சில பேர் போதும்பா இதுக்கு மேல நான் எஃபர்ட் போட முடியாது, ரொம்ப சீன் போடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போற ஆளுங்களும் இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரிக்கும் அவங்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம். பட் அது வந்து ஃபேர் அண்ட் ஃபைன். இன்டெசிசிவ் தப்பு கிடையாது. பட் வந்து லைக் இப்ப எப்படி சொல்றது, எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு கம்ஃபர்டபுள், எனக்கு செட் ஆகுதுன்னு நம்ம செலக்ட் பண்றது வேற. 2ல எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் இருந்தா போதும்ன்றது தான் எனக்கு வந்து நீ சொல்ற பாயிண்ட் எனக்கு புரியுது. கொஞ்சம் நீ சொல்ற பாயிண்ட் எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு புரியுது. 2 பேருமே வந்து கம்பேட்டபிள் நினைக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒருத்தர். நீ சொல்ற பாயிண்ட் எனக்கு புரியுதா? அதாவது எனக்கு வந்து இப்போ நமக்கு யார் 2 பேரும் பெஸ்டா இருக்கலாம். யார் கம்பேட்டபிளா இருக்காங்களோ, யார் நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ, 2 பேருக்கு மேலே நமக்கு தோணிடாதுல்ல. humans are different. I've seen people who like சொல்றேன். நான் அதனாலதான் சொல்றேன், என்னோட பிரின்சிபலுக்கு இது ஒரு டிஃபரெண்டான கான்செப்ட். நானா இருந்தா இப்போ எனக்கு வந்துட்டு 2 பேர்ல ஒரு ஆள் பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன், நான் இன்னொரு ஆளோட எஃபர்ட்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து அப்படி அலைவே விட மாட்டேன்றேன். புரியுது. பட் ஆனா அப்படியும் மனுஷங்க இருக்காங்க. அத வந்து நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். தப்புன்னா எப்பன்னா 2 பேர்த்தையும் லவ் பண்றதான் தப்புன்னு சொல்லுவேன். 2 பேர்த்தையுமே லவ் பண்ண வைக்க சொல்லி அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நான் தப்புன்னு சொல்லுவேன். அந்த எண்ட் ஆஃப் தி டே அவங்களுக்குமே வந்து சூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைதான். 2 பேர்த்தையுமே வந்துட்டு லவ்வர்ஸா வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படல. ஸோ ஐ எம் ஃபைன் வித் இட். அவங்க வந்து பெஸ்ட் அவங்களுக்கு சூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ சூஸ் பண்றதுக்காக அவங்க ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்க. தட்ஸ் ஃபைன். அட்லீஸ்ட் அவங்க சூஸ் பண்றாங்கல்ல, அது வரைக்கும் ஓகே வித் இட். அதுவுமே எனக்கு ஒரு டிஃபரெண்டான கான்செப்ட் தான். எனக்கு அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா தோணுச்சு அது பார்க்கும்போது. பட் ஆஸ் அ பாய் அந்த சிச்சுவேஷன்ல நானா இருந்திருந்தேன்னா, இஃப் யூ கான்ட் சூஸ் மீ ஆஃப்டர் ஆல் திஸ், 2 பேர்த்த கூட வச்சுட்டு என்ன சூஸ் பண்ண முடியலன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் எனிமோர். அதாவது இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷுர் தட்ஸ் மீ, தென் வாட்ஸ் த பாயிண்ட்? அதாவது பை ஷேர் லக்ல என்ன சூஸ் பண்றது ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட். சரி, அதேதான். இப்ப அந்த 2 பேர்ல நான் ஒரு ஆளா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோயேன், எனக்கு வந்து அப்படி கம்பீட் பண்றதுலயே விருப்பம் இருக்காதுங்கிற. அது எனக்கு இப்ப நான் அந்த ஹரி கிருஷ்ணா 2 பேர் ரோல்ல இருக்கேன். எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு, என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா டெஃபினட்டா அந்த பர்சனோட ஆப்ஷனுக்கு விட்டுருவேன். கண்டிப்பா அவங்களும் அதான் பண்ணாங்க, மீரா சூஸ் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா மீரா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோயேன், நான் ஈஸியா ஆப்ட் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அவ்வளவுதான். ஏன்னா இட்ஸ் மோர் லைக் எனக்கு 2 திங்ஸ். அதாவது என்னன்னா, சேம் நான் நீ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்குவேன், 2 பேருமே எஃபர்ட்ஸ் போட்டு ட்ரை பண்றோம். எந்த பாயிண்ட்ல என்னோட டெசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும்னா, 2 பேரையுமே சொல்லியும் யூ கான்ட் சூஸ். அதாவது இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமும் நான் உங்ககிட்ட, அதாவது அந்த கேர்ள்கிட்ட சொல்லியாச்சு, 2 பேருமே சொல்லியாச்சு. அட் திஸ் பாயிண்ட் டெசிஷன் அவங்களுக்கு கரெக்டா. அப்ப இஃப் ஷீ இஸ் இன்டிசிசிவ், யாரை டேட் பண்றதுன்னு தெரியல இது அப்படிங்கிறப்போ, நீ ஷுவரா இல்லைன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட். ஐ வாண்ட் சம்ஒன் ஷுவர். அதேதான். இவங்க 2 பேர்த்துக்கிட்டயுமே அவங்களால ஒரு ஷுவர், 2 பேர்த்தையும் அவங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலா பிடிச்சிருக்கு. அவங்க 2 பேர்த்தையும் யாரையும் ஷுவரா அவங்களால சொல்ல முடியல. இப்போ வந்துட்டு அவங்களா ஒரு ஆளை கை காட்டுறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க, இவங்களா ஒரு ஆளை கை காட்டுறதுக்கு யோசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன். அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ ஆப்ட் அவுட். அதேதான் பண்ணி அப்படி ஒரு ஆள் வந்து என்ன பொண்ணா இருந்து பார்த்தா எனக்காக 2 பேர் எஃபர்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணா இன்னொரு ஆளுக்கு அது வந்து அங்க இன்னொரு ஆள் வந்து நமக்கு பேட் இல்ல இது அப்படின்னா, அவங்களை வந்து இப்ப நமக்கு தெரியாத வரைக்கும் அவங்க எஃபர்ட் போடுறாங்கன்னா அது பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் பெஸ்ட் யாரும் சூஸ் பண்றதுக்காக நம்ம எஃபர்ட் போட விடுறோம்ல, அது வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட். யாரை சூஸ் பண்றோமோ இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்னு எனக்கு தோணும். ஓகே, உனக்கு ஓகே தான். பட் இப்ப வந்து
உன்னை யாருக்கு பிடிக்குதுன்ட்டு நீ டிசைட் பண்ண முடியாதுல்ல. இப்ப 10 பேர்த்துக்கு உன்னை பிடிச்சா கூட நீ சொல்ல முடியாதுல்ல, உங்க 10 பேர்த்துக்கு என்ன பிடிக்க கூடாது, ஒருத்தருக்கு தான் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. பிடிக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்ல பிடிச்சிருச்சு. அவங்க எஃபர்ட் போட விடாம நீ ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுல்ல. நம்ம வந்து தெளிவா நம்ம டிசைட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு ஆளை வந்து சரி ஓகே எனக்கு 10 பேர் பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சு 10 பேர் போட்டி போடுங்கன்னு நான் விடுறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்றேன். நீ வந்து அந்த 10 பேர்த்தையுமே சூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. கரெக்ட். நீ அவங்க என்னமோ பண்ணிட்டு போறாங்க, நீ பாக்கல, நீ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதான். இங்க அது நடக்கல இல்ல. இங்க வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு அவங்க ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருந்தாங்க. ஒரு பாயிண்ட்ல அவங்களுக்குமே வந்து ஃபீலிங்ஸ் க்ரோ ஆகுது. பட் அதான் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். டிஃபரெண்டான ஒரு ஸ்டோரி. அந்த பிளாட் அந்த லைன் மட்டும். பட் அதை தாண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி அதான் குவைட் அ மெயின் பிளாட். மீன் இந்த மிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டார்டிங்ல அன்ஃபோல்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஆப்வியஸா புரிஞ்சுது. ஏன்னா குப்தா செத்தா யாருக்கு லாபம்? சிம்பிள். ஒருத்தர் சாவறான்னா அவர் செத்தா யாருக்கு லாபம்? அதான் நான் பார்ப்பேன். ஒண்ணு மீரா லவ் பண்ணியிருந்தா அவர் வந்து மீராவை லவ் பண்ணல, மோகினி லவ் பண்ணிருக்காரு, சம்திங் அவர் சீட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா மீரா கொல்றதுக்கு மீராக்கு லாபம். இல்ல மீராவும் அவருமே 2 பேருமே லவ் பண்றாங்க அப்படின்னா மீராவோட அப்பா கொலை பண்ணா மீரா அப்பாவுக்கு லாபம். ஏன்னா அவருக்கு வந்து பொறாம இருந்துக்கலாம், பிடிக்காம இருந்துக்கலாம், அந்த விஷயம் சம்திங் ரிலேட்டட் டு மீராவா இருந்துச்சுன்னா. இப்ப இது ரெண்டுமே இல்லைங்கிற பட்சத்துல அவர் நல்ல ரிச்சான பர்சன். அப்ப அவர் செத்தாருன்னா சொத்து. சோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங்ல இது ரெண்டுமே போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் இங்க பையங்கிறப்போ எனக்கே அப்பவே வந்து எனக்கு மிஸ்ட்ரி அவுட் ஆயிருச்சு. சோ எனக்கு வந்து இந்த லவ் பிளாட்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. 2 பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணது அதெல்லாம். சோ அதுதான் வந்து நான் மெயின் பிளாட்டா எடுத்துப்பேன். இதெல்லாம் மிஸ்ட்ரி. சோ யா, ஒரு நல்ல மூவி, வெல் ரிட்டன் மூவி. 2.5 மணி நேரம் போனதே தெரியல. ஆமா, ஐ என்ஜாய்ட் இட். சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி ஜாலியா இருந்துச்சு. நல்லா வைப் பண்ணிட்டே இருந்தேன். செம்ம ஜாலியா போச்சு படம். எக்ஸ்ட்ரீம் கான்ட்ராஸ்ட். 2 பேர் வைப் ப்ரோ வைப். 2 பேர் கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமா இருந்துச்சு. காம்போ பயங்கரமான காம்போ. சேர்ந்து நடிச்சதா ஃபர்ஸ்ட் படம் பாக்குறோம். ஆனா அவங்க 55 படம் சேர்த்து நடிச்சிருக்காங்க. 55 படம். பட் வேற லெவல் ரொமான்ஸ் 2 பேரும். எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் பிளாட் வந்து மீரா ஹரிகிருஷ்ணன் கேட்டா இல்ல, ஹரிகிருஷ்ணன் மெயின் பிளாட். அண்ட் ஐ திங்க் அது மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப 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 ரேர். அப்படி அமையுது. அமைஞ்சா வந்துட்டு பாக்கியம். அது கண்டினியூ ஆகுறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். சோ இட் இஸ் அந்த ரொமான்ஸ் போர்ஷன் எல்லாமே சூப்பரா இருந்தது. நல்ல ஜாலியா ஒருத்தராச்சும் அப்படி இருப்பாங்க பாய்ஸ்க்கு. இல்ல நான் சொல்லல. பட் இந்த படத்துல காமிச்சிருந்த இந்த லெவல் ஆஃப் ரொமான்ஸ் சொல்றேன் நானு. ஒரே மாதிரி சிங்க், ஒரே மாதிரி. அது பாய்ஸ்க்கு கண்டிப்பா ஒருத்தர் இருப்பாங்க. நீங்க வேணா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இல்லன்னு சொல்லிட்டு. எல்லா பாய்ஸ்க்கும் அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க. பாய்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கிடையாது. பாய்ஸ்க்கு இருப்பாங்க. எல்லா பாய்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கிடையாது. நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே அப்படி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அது வந்து நீ பார்த்த வரைக்கும் தெரியல. வேணா நீ உன் சைட பெர்ஸ்பெக்டிவா இருக்கலாம். நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல பாயா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. எனக்கு இருக்காங்க. சோ அது ஒரு நல்ல மூவி. எனக்கு இன்னசென்ட் தான் எந்த படத்துக்கு போனாலும் வேற லெவல். பயங்கர ஒரு மாதிரி ஒரு வைப்லயே இருப்பாரு அவரு. எனக்கு இன்னசென்ட் பார்த்தாலே குஷி ஆயிடும். இன்னசென்ட், சுராஜ்லாம் என்னோட ஃபேவரட் காமெடியன்ஸ். இன்னசென்ட் வந்து யங் ஸ்டேஜ்ல பார்த்ததெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. அப்புறம் ஹீரோயின் செம்மையா இருந்தாங்க, செம்ம கியூட்டா இருந்தாங்க. அவங்க சொல்ல மாதிரி பயங்கர கிளாஸியா இருந்தாங்க. பண்ண விஷயங்கள் கிளாஸியா இல்லைனாலும் பட் ஆல் கிளாஸியா இருந்தாங்க. அவங்க ஆக்டிங் சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்தது. அந்த டைம்ல பயங்கர மாடர்ன். 1998க்கு என்ன ஒரு பிளாட், என்ன ஒரு விஷுவல்ஸ், லக்ஸுரி கார்ஸ் என்ன, இல்ல வந்துட்டு கான்செப்ட் என்ன, அட்வொகேட் இது ஆல் இந்தியா லெவல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல், ஒரு ஃபேமிலி. நல்லா இருந்தது, சூப்பரா இருந்தது. நல்லா எடுத்துருந்தாங்க. அந்த டைம்ல அது பயங்கரமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் இப்போ விட்டா கூட சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நிறைய மூவிஸ்க்கு வந்து எனக்கு ஹூக் கிடைக்கிறதுக்கே நல்ல மூவிப்பா அப்படின்னு ஹூக் கிடைக்கிறதுக்கே ஒரு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் இங்கெல்லாம் எனக்கு ஒரு 15-20 மினிட்ஸ்ல வா அப்படின்ற மாதிரி ஹூக் ஆயிடுச்சு. நடுவில் எனக்கு வந்து எனக்கு என் பிரின்சிபலுக்கு செட் ஆகாததுனால அந்த மீரா அண்ட் ஹரிகிருஷ்ணன்ஸ் லவ் போர்ஷன் அப்ப கொஞ்சம் டிப்பாகி ரைஸ் ஆச்சு. மற்றபடி எனக்கு ஃபுல் மூவி வந்து நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போச்சு. வா வேற லெவல்ல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் வந்து நல்ல மூவி பார்த்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல எனக்கு அந்த ஃபீலிங் கிடைச்சிருச்சு. டேரக்டர் வந்து அங்கேயே அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. எங்கேயுமே வந்து பார்ஷியாலிட்டி பார்க்கல. லாலேட்டனுக்கும் சரி மம்முக்காவுக்கும் சரி ஈக்குவல் ஸ்பேசிங் கொடுத்துருந்தாங்க. யாருக்குமே வந்து ஒரு பக்கம் பில்டப் கொடுத்து ஒரு பக்கம் கம்மியா காட்டல. அது வரைக்குமே வந்து டைரக்டர் வந்து பாராட்டணும். ஐ திங்க் இவரோட 1 or 2 ஃபிலிம்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன். 90s வந்து வந்த மூவிஸ். ஆள் நல்ல டைரக்ஷன் பாரு, பயங்கர டைரக்டர் போல. நல்லா சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு. வைசக் நினைக்கிறேன். ஃபாசில் நல்ல டைரக்டர். எனக்கு அவரோட டைரக்ஷன் பிடிக்கும். என்ஜாய்ட் இட். நல்ல மூவி.
உங்களுக்கு வேற ஏதாவது படம் ரியாக்ட் பண்ணாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. மீண்டும் இந்த மாதிரி அடுத்த படத்துல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பை பாய்.